湾高铁。你好，亚万高铁。Yeah, of course. 好，亚万高铁。现在呀，我们来到了印度尼西亚雅加达。接下来呢，我们将在雅万高铁沿线为大家带来最新的报道。作为高质量共建“一带一路”和中印尼两国务实合作的标志性项目，东南亚第一条高铁雅万高铁即将迎来商业运营。这条时速350公里高铁全长142.3公里，是中国高铁全系统、全要素、全产业链走出国门的第一单。Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita, baru teknologinya, baru kecepatannya dan juga konstruksinya, baru juga model pembiayaannya, semuanya serba baru。这里是印度尼西亚雅加达的哈利姆高铁站。再过5分钟啊，我身旁的这一趟高1137次高速动车组呢，就将从这里出发，开往万隆市的德卡鲁尔站。中印尼合作建设的雅万高铁正式开通运营，这是一个历史性的时刻，这标志着印尼从此迈入了高铁时代。此刻啊，我的心情非常的激动，因为这是我们在异国他乡啊首次体验我们的中国速度。走，跟我们一起来上车体验一下吧。Tapi memang baru pertama kali tadi mencoba nyaman daripada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali baik saat duduk maupun saat berjalan. Kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Super cepat, lalu nggak ada suara berisik sama sekali, super smooth. Lalu setelah itu nggak menyangka ternyata jarak dari Jakarta ke Bandung bisa ditempuh hanya dengan 35 menit saja. We just tried the coin tricks where we make the coin stand while the train is moving and it works. It's so great. It's amazing. 而且不敢相信，真的话啊，以前我们不敢相信印尼有这么一个很高科技的一个交通工具。Well, actually, this is a great opportunity to increase our bilateral relationship between Indonesia and China. Yeah, we just arrived, so we haven't tried. But looking at the interior and the train, it seems like it's a nice one. We hope we will have a safe and nice journey to Bandung. It's very convenient and very comfortable because beside we can get the short time to go to Bandung. This train is very convenient and comfortable. It's okay. Using this, it's so convenient and so fast. Hopefully, the schedule will be more because now it's like only 4 times a day, right? In the setup period. Hopefully, there will be more in the future. So it will cater to business people like us. If we want to have a meeting in Bandung and need to go back to Jakarta again, we can use this. Cooperation between Indonesia and China will be more what is it? How to say? More close. 在这一路上采访了印尼的民众嘛，他们对这个高铁的印象怎么样？他们都很开心，他们觉得还不错啊。他们都说这是第一次印尼有这种的高铁，所以他们都比较激动的感觉。过几个月我会买票，我就是我个人会去看一下。我想买点饭，
尝一下，就看一下这个感觉。Your first time to Yeah. take the high-speed railway. Yeah. 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 Are you So- excited? Yeah, of course. Otherwise, I have to go to France or maybe China. Yeah. So it is in Jakarta now. So yeah, very excited. I feel happy, so happy because this is first time Yawan coach here in Indonesia. I'm so lucky work in this because I'm so proud of me. 你好，雅文高铁。 Dạ, Hoàng Cậu Tiên. Kalau untuk dibilang happy, saya cukup happy ya, karena Indonesia pertama kali mengeluarkan kereta cepat dan sangat bangga menjadi salah satu staf di PT Kereta Cepat Indonesia. Setiap hari berjumpain orang, kita setiap hari berbeda-beda karakter ya. Jadi untuk kerja di bidang pelayanan sangat senang sekali karena setiap harinya kita menemui banyak-banyak karakter orang, berbeda penumpang, berbeda karakter lain. Untuk yang pertama senang bisa bekerja dan bergabung di PT KCIC. Ya sangat kompetitif dan sangat apa ya sebutnya tuh sangat ketat untuk ya senang sekali aja lah untuk bisa menafkahi keluarga gitu. Ini kan pembangunan kereta cepat ini adalah kerjasama Indonesia-Cina ya. Tentunya kita untuk passenger service itu kita sebelum bertugas melalui pelatihan ya. Yang mana kita selama 2 bulan itu melakukan pelatihan di kelas ya, dari dimana kita dilatih dari segi pelayanan, kemudian pemahaman tentang SOP, sehingga ketika kita bekerja di sini kita udah paham dengan tata cara dan aturan main yang harus dilakukan. Saya sebagai security di sini untuk pengaman dan penertib di lingkungan kerja. Saya juga sebagai security di sini untuk menjaga fasilitas di lingkungan kerja di sini ya. Saya senang bekerja di sini karena semua fasilitas di sini sangat luas dan sangat besar ya. Sangat ingin membanggakan keluarga saya di rumah terhadap orang tua saya. 我的妹妹的学费大部分是我来付。这个高铁结束之后，下一批的工作应该我很容易就得到的。他们看我的简历嘛，雅万高铁1年人都已经知道了。My feeling was very great because that is one of the best experience in my life. It's smooth and very calm and no noisy from the outside. Yeah. Can increase the economic between Jakarta and Bandung. Yeah. The train is really smooth. Yeah. Me and my wife, we are really enjoy the trip. It's really fast. It's only 45 minutes. So it's really comfortable and everything is so great. Yeah. I'm so excited that Indonesia has the first high-speed railway. I used to go to Jakarta using travel from Bandung to Jakarta. It took me around 3 hours. But now 40 minutes or 45 minutes really cut the time. It will give quite significant impact. So yeah, especially for the working people who commute from Bandung and Jakarta.哈达拉朗站呢，也是雅万高铁全线唯一一座可与当地既有铁路进行便捷换乘的车站。接下来呢，通过这条长廊，我们将到达哈达拉朗普速铁路的站台。我呢，也将登上面前这辆普速列车，让我们听听看这里的乘客是否对雅万高铁也有所期待呢？Was so fast in there in slow, but was really good.
wanted to try fast train so I can go to Jakarta more faster. What I know from the fast train, it's gonna be a really good and a steady train. So I think it's gonna be a good train. I expected the best train, the best service that that train can give us to customer. “现在我们来到的呢是印度尼西亚万隆市的亚非会议会址。1955年在这里召开的亚非会议，可以说对于亚洲和非洲国家之间加强经济文化的交流合作有着非常重要的意义。那么，大家对于中国和印尼之间的经济文化交流合作有着怎么样的看法呢？我们一起来听听看吧。Do you know the high-speed railway? Yes, I know. Bandung Jakarta, right? Yeah. Yes. Have you taken this high-speed railway before? No, not yet. Maybe in China, we have Shenzhen to Guangzhou. Wow. Yeah. It's so fast. I mean that we can make close time compare the usual train, right? Yeah. I think it's a good cooperation, right? It's mutual cooperation. It's a benefit for Indonesia and benefit also for China. Yeah. 一直关注做，而且我们觉得我们海外的华人，甚至于中国人，我们感到非常的自豪，为主机国的那个这样辉煌的成绩感到骄傲，也感到非常高兴。我觉得这个是提高了我们印尼与中国的两国的关系。我在华裔总会，那么我们也是在跟中国的很多企业家，搭建了很多项目，想要在印尼投资的一些企业家，比如说农业啊，还有就是中医药啊，我们已经签了合约。我现在所处的位置是位于万隆市的德卡罗尔站，这是雅万高铁的终点站。这里的人们对高铁有什么看法和期待呢？让我们一起去听一下吧。I come here to see speed train because I'm so excited about speed train. Harap dengan adanya kereta cepat ini membangun Indonesia itu jadi lebih canggih, karena kan sekarang baru dari Indonesia Halim ke Bandung, dan harapan saya akan ada Halim ke Surabaya, terus Halim ke kota-kota lainnya, jadi Indonesia itu makin maju ngikutin teknologinya China. Of course, they will help people to transport faster to Jakarta because we have a traffic jam every day to Jakarta. I want more and more faster train in Indonesia to help people save time to go to other city. Bernyanyi di tempat ini karena tempat ini sangat indah sekali, populer. Bahkan saya juga belum pernah naik, tapi saya udah mengetahui, melihat dari informasi dari media elektronik, dan saya sangat ingin sekali naik kereta, tapi entah kapan.
雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，线路全长142.3公里，最高运营时速350公里，设有哈利姆、卡拉旺、帕达拉朗、德卡鲁尔4座车站。2018年6月全面开工建设以来，中印尼两国铁路建设者充分借鉴中国高铁建设成功经验，高标准建成了13座隧道和56座桥梁。印尼呢，它是一个多火山、多地震的国家，全线它都是8到9度的高烈度震区，这种地震烈度呢，在中国都是非常罕见的。通过这些课题的研究呢，包括和当地的公司的合作，开展了一些实验研究，把这个中国高铁的适应性如何在印尼落地生根，把这个标准落地的问题给解决。雅万高铁采用低阻力流线型轴型，车体平顺化设计，降低运行阻力。牵引系统采用再生制动功能，可回收85%的制动能量，更加的低碳节能。技术上呢，应该说我们结合我们国内的一些经验，到这以后呢，根据它的地质的条件，我们结合它的类似的一些公路其他的一些工程的经验，我们经过前面的一些理论计算，后面的现场的一些测试，在施工过程当中，我们动态的调整我们的设计方案和施工方案，经过不断的摸索，才总结出来，才施工完成的。雅万高铁是印尼和东南亚第一条高速铁路，也是中国共建“一带一路”倡议和印尼全球海洋支点构想对接、中印尼两国务实合作的旗舰项目，全线采用中国技术、中国标准。雅万高铁呢，是中国350公里速度目标式的高铁的第一个项目，在印尼，在雅加达和万隆之间落地的。是目前世界上建造高铁技术难度最大的这个高铁。那么这个350公里速度运营，我们的战后系统、我们的供电系统、通信信号系统等等这些核心系统都是要满足相关的这些要求。与此相对应的，我们的高速动车组这个要求就要更高。线路开通运营后，雅加达至万隆的旅行时间从3个多小时压缩至40多分钟，将极大改善当地交通条件，便利沿线民众出行，带动商业开发和旅游产业发展，为经济社会发展注入加速度，提供新动能，对深化中印尼两国务实合作，加快推进中印尼命运共同体实景图建设具有十分重要的意义。 So I hope with this high-speed railway, Indonesia will become the economic will be go up. I think that is a big contribution that China has brought to Indonesia in this project, and I think that when you look at Southeast Asia, brings a lot of potential and a lot of positive impact for our economies together. 欢迎你来华出席第3届“一带一路”国际合作高峰论坛，并对中国进行国事访问。印度尼西亚是我提出共建21世纪海上丝绸之路的首倡之地。10年春华秋实，中印尼共建“一带一路”合作走在地区的前列，给两国人民带来巨大的福祉。我是2022年10月18号来到了印度尼西亚。我在这里是一名动车组司机，心里是非常的激动，也非常的自豪。我会努力认真的开好这趟车，让印尼的人民感到舒适、温馨，体验更美好。